सरस्वती मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम पढ़ा मानसांक प्रसून सप्तम श्रेणी बहिर समय और कार्य पाठ प्रश्न गुड़िकर समाधान करवा। तेबे पूर्वर अपलोड होइथिबा समस्त वीडियो देखा चाहूले मोर चैनल रु ए वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा प्ले लिस्ट रु पाई परिबा। 21 नंबर प्रश्न अछि। दिन को 6 घंटा परिश्रम करी जने चाषी गोटे जमी को 15 दिन रे चाष करि पारे। दैनिक आउ केते घंटा अधिक परिश्रम कले से उक्त जमी को 10 दिन रे करि पारिबे। देख गोटे जमी ताकू चाष करिया पई जने चाषी जदि दिन को 6 घंटा परिश्रम करे ताकू 15 दिन समय लगे। ताले प्रश्न रे कहा जायछि जे से जदि आउ केते घंटा दिन को अधिक परिश्रम कले ताकू 10 दिन रे सारिबो, कारण अधिक परिश्रम कले कम दिन रे सारिबो। प्रथमे बाहर करबा जे से जमीटी को चाष करिवा पई मोट केते घंटा परिश्रम करिया को पड़ुछि, कारण 6 घंटा दिन को परिश्रम कले 15 दिन रे जमी रो कार्य शेष होउछि। दिन को 6 घंटा परिश्रम करी जमी को 15 दिन रे चाष करे। हैला ताले दिन को जदि 6 घंटा 15 दिन ताले कार्यटी शेष करिवा पई ताकू मोट केते घंटा समय लागे। तेणु कौन करवा ना 15 गुणन 6 ते जमी को चाष करिवा पई समय समान 15 गुणन 6 समान 90 घंटा। हैला मोट 90 घंटा परिश्रम कले चाष कले से जमीटर कार्य शेष हुए। ताले ताकू आमे 10 दिन रे सारिवार अछि। तेणु मोट जदि 90 घंटा काम कले सरुची ताले 10 दिन काम करिवा। तेणु दैनिक केते घंटा काम कले 90 घंटा हबो 10 दिन रे ना 90 हरण 10 10 दिन रे कार्य शेष करिवा को ले दैनिक कार्य करिवा दैनिक कार्य करिवो समान 90 हरण 10 नेले 9 घंटा। हैला ताले प्रश्न रे देइछि दैनिक अधिक केते घंटा काम करिवो। पूर्वरु करूथिला दिन को 6 घंटा काम, एबे दिन को 9 घंटा काम करिया पड़िवो। ताले दिन को अधिक केते घंटा काम करिवो 3 घंटा। अतएव दैनिक अधिक काम करिवो पूर्वरु वर्तमान 9 घंटा करिया को पड़िवो। पूर्वरु करूथला 6 घंटा व्यय कर देले 3 घंटा। हला अतएव 3 घंटा अधिक काम कले कामटी 10 दिन रे सरिवो। 22 नंबर गोपाल गोटे काम को एकाकी 25 दिन रे करि पारे।
ମାତ୍ର ଦୀନବନ୍ଧୁ ସହ ଏକତ୍ର ହେଲେ କାମଟି 20 ଦିନରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଏକାକୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିପାରିବେ? ଏଇଠି ଦେଖ, ଗୋପାଳ ଗୋଟେ କାମ ଏକୁଟିଆ 10-25 ଦିନରେ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଦିନକୁ କେତେ କାମ କରେ ବାହାର କରିବା। ଏବଂ ଗୋପାଳ ଆଉ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିଶିକିରି ସେ କାମଟା 20 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଦିନକୁ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାହାର କରିବା। ଗୋପାଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରେ 25 ଦିନରେ। ଗୋପାଳ ଏକ ଦିନରେ କରିବ କେତେ କାମ? 25 ଦିନରେ କାମ କରୁଛି, ଦିନକୁ ତାର 25 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କାମ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 1/25 ଅଂଶ। ଗୋପାଳ ଓ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିଶି କାମ କରନ୍ତି 20 ଦିନରେ। ତାହେଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକ ଦିନରେ କରିବେ 20 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, ତେଣୁ 1/20 ଅଂଶ। ନାଇଁ ସେ କାମର। ଏବେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯଦି ମିଶିକିରି 1/20 ଅଂଶ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ, ଆଉ ଗୋପାଳ ଏକୁଟିଆ 1/25 ଅଂଶ କାମ କରୁଛି ଦିନକୁ, ତାହେଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦିନକୁ କେତେ କାମ କରିବ? ନା 1/20ରୁ 1/25କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଏ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦିନକୁ କେତେ କାମ କରିବ ବାହାରିବ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏକ ଦିନରେ କରେ, ଦି ଜଣ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି 1/20 ଅଂଶ, ବିୟୋଗ ଏକୁଟିଆ ଗୋପାଳ କରୁଛି 1/25 ଅଂଶ। ହେଲା, ବିୟୋଗ କଲେ 25-20ର ଲସ୍ ଆଗ ହେଇଗଲା 100, 100କୁ 20ରେ ହରଣ କଲେ 5, 5 - 5, ବିୟୋଗ 100କୁ 25ରେ ହରଣ କଲେ 4 - 4, 5ରୁ 4 ବିୟୋଗ କଲେ 1/100 ଅଂଶ। ହେଲା, ସେ କାମର 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଏକୁଟିଆ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦିନକୁ କାମ କରେ। ତାହେଲେ ଦିନକୁ ଯଦି 1/100 ଅଂଶ କାମ କରେ, ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ କାମଟି ସେ କରିବା ପାଇଁ 1 ହରଣ 1/100, ମୋଟ କାମ ହରଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦିନକରେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏକାକୀ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବ ସମାନ, ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କେତେ? 1 ହରଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦିନକୁ କରୁଛି 1/100 ଅଂଶ। ହେଲା, ହରଣ କଲେ 1 ଗୁଣନ 1/100ର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ 100/1। ହେଲା, 1 କଟିଲା, 100 ଦିନ। ଅତଏବ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏକାକୀ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ
100 ଦିନରେ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? 23 ନମ୍ବର, ରାଜ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 6 ଦିନରେ, ସରୋଜ 10 ଦିନରେ ଓ ବ୍ରଜ 15 ଦିନରେ କରିପାରନ୍ତି। ତିନିହେଁ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ ହୁଏ? ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଏ କେତେ ଦିନରେ କରେ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ କରେ 6 ଦିନରେ, ସରୋଜ କରେ 10 ଦିନରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଏକୁଟିଆ, ବ୍ରଜ ଏକୁଟିଆ ସେ କାମଟା କରେ 15 ଦିନରେ। ଯଦି 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ସେ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ କେତେ ଦିନରେ ସାରିବେ? ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନିକ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବାହାର କରିବା ଏବଂ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଦିନକୁ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବାହାର କରିବା, ତାପରେ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ବାହାର କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ, ରାଜ ଗୋଟିଏ କାମ କରେ 6 ଦିନରେ, ତାହେଲେ ରାଜ 1 ଦିନରେ କରିବ। ରାଜ 1 ଦିନରେ କରିବ କେତେ? 6 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ବୋଲେ 1 ତ 6 ଅଂଶ। ସରୋଜ ସେହି କାମ କରେ 10 ଦିନରେ, ତାହେଲେ ସରୋଜ 1 ଦିନରେ କରିବ କେତେ? 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, ତେଣୁ 1 ତ 10 ଅଂଶ। ବ୍ରଜ ସେହି କାମ କରେ କେତେ? 15 ଦିନରେ, ତାହେଲେ ବ୍ରଜ 1 ଦିନରେ କରିବ 1 ତ 15 ଅଂଶ ହେଲା। ଏବେ 3 ମିଶିକିରି ଦିନକୁ କେତେ କାମ କରନ୍ତି ବାହାର କରିବା। 3 ଜଣ ମିଶି 1 ଦିନରେ କରନ୍ତି ସମାନ 1 ତ 6 ଯୋଗ 1 ତ 10 ଯୋଗ 1 ତ 15, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଗ କରିବା ହେଲା। 6, 15, 10ର ଲସ୍ ଆଗ ହେଇଗଲା 30। 30କୁ 6ରେ ହରଣ କଲେ 5 କେ 5 ଯୋଗ 30କୁ 10ରେ ହରଣ କଲେ 3 କେ 3, 30କୁ 15 ହରଣ କଲେ 2 କେ 2 ହେଲା କେତେ? 5, 3, 8, 2, 10, 10 ବିଭକ୍ତ 30 ହେଲା। ଏକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କରିଦେଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଅଂଶ ହେଲା। 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଦିନକୁ 1 ତ 3 ଅଂଶ କାମ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିବେ? ନା ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହରଣ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ତ 3। 3 ଜଣ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବେ ସମାନ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା 1 ହରଣ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କର 1 ତ 3, 1 ହରଣକୁ କରିବା ଗୁଣନ
तीन एक है तो तीन गुणात्मक विलोमी 3 विभक्त 1 बोले 3 दिन। अतएव 3 जन मिसी कार्यटी 3 दिन रे शेष करिवे। बुझीगला। देख 24 नंबर प्रश्न। गोटे कुंडरे 2टी नल लागिची। प्रथम नलटी जेते समय रे कुंड को जलपूर्ण करे द्वितीय नल को जलपूर्ण करने को तार 3 गुण समय लागे। 2टी नल एका बेलके खोली देले कुंडटी 12 मिनिट रे जलपूर्ण हुए। केउ नल द्वारा कुंडटी केते मिनिट रे जलपूर्ण हेबो। देख ई प्रश्न रे कहा जायछि जे प्रथम नल कुंडटी को जलपूर्ण करने पाई जेतिकी समय निये द्वितीय नल तार 3 गुण समय निये। अर्थात द्वितीय नलटी यदि 3 गुण समय अधिक समय नउची कम पानी आसुची, प्रथम नल रे अधिक पानी आसुची एवं दुईटी जाक नल को खोली देले कुंडटा 12 मिनिट रे पूर्ण हुए। ताले केउ नल द्वारा प्रथम नल द्वारा कुंडटी केते मिनिट रे पूर्ण हबो? केवल प्रथम नल द्वारा आ केवल द्वितीय नल द्वारा कुंडटी केते मिनिट रे पूर्ण हबो बाहर करबा। प्रथम नल जेते समय निये द्वितीय नल 3 गुण समय निये। तेणु द्वितीय नल रे जेतिकी जल भरी हबो प्रथम नल रे तार 3 गुण जल भरी हबो, कारण से कम समय लागुची तेणु अधिक जल भरी होउची हैला। तेणु मने कर द्वितीय नलटी 1 मिनिट रे जल पूर्ण करे। एक गुण प्रथम नल 1 मिनिट रे जल पूर्ण करे 3 गुण ना नहीं। प्रश्न अनुसार दुईटी जाक नल 1 मिनिट रे केते जल पूर्ण करिवो ना ये 3 गुण से 1 गुण एमती 4 गुण। तेणु उभय नल द्वारा एक मिनिट रे जल पूर्ण हुए। जल पूर्ण हुए समान 3 गुण जोग 1 गुण समान 4 गुण हैला। मिनिट चलिले दीटा नल 4 गुण जल भरी हुए। अच्छा प्रश्न रे देइछि जे उभय नल को खोली देले 12 मिनिट रे जल पूर्ण हुए। ताले 12 मिनिट रे केते जल केते गुण जल भरी हबो? 12 मिनिट रे जल पूर्ण हेबो दुईटी जाक नल द्वारा हैला। केते 1 मिनिट रे 4 गुण 12 मिनिट रे 12 गुण 4 समान 48 गुण हैला। 48 गुण जल 12 मिनिट रे पूर्ण हुए आउ कुंडटी पूर्ण हो जाए। तो 48 गुण जल पूर्ण हैला। आमे नहींचे जे द्वितीय नल 1 मिनिट रे
एक गुण जल भरी करुच्ची। तेणु ये 48 गुण जल भरी करने ताकू केते समय लगे? तेणु 1 मिनिट रे जदि 1 गुण ताले द्वितीय नल को एकुटिया भरी करने केते? कुंडरे 48 गुण जल धरे। तेणु प्रश्न रे देइची केउ नल द्वारा केते समय रे जल पूर्ण हेबो हैला। ताले द्वितीय नल द्वारा जल पूर्ण हेबो। द्वितीय नल द्वारा कुंड पूर्ण हेबो। कुंड जल पूर्ण हेबो जल पूर्ण हेबा समय हैला। देख मोट होउची से कुंडरे 48 गुण जल धरुची। तेणु 48 गुण एवं द्वितीय नल 1 मिनिट रे 1 गुण जल भरी करे। तेणु हरण 1 गुण समान 48 मिनिट हैला। अतएव द्वितीय नलटी रे केवल द्वितीय नल रे से कुंड 48 मिनिट रे जल पूर्ण हुए। ताले प्रथम नल द्वारा कुंड जल पूर्ण हेबो हेबा समय समान मोट जल धरे कुंडरे 48 गुण एवं प्रथम नल रे कुंड रे जल भरी हुए 1 मिनिट को 3 गुण। तेणु 48 को 3 रे हरण कले 16 मिनिट हैला। अतएव द्वितीय नल रे कुंडटी 48 मिनिट रे पूर्ण हेबो और प्रथम नल रे कुंडटी 16 मिनिट रे पूर्ण हेबो। 25 नंबर राम गोटे काम को 12 दिन रे और महेश उक्त काम को 16 दिन रे करि पारंती। दुहे एकत्र कार्य करी केते दिन परे महेश कार्य बंद कले कार्यटी 9 दिन रे शेष हेबो। एटी प्रश्नटी को बुझ जे राम गोटे काम 12 दिन रे करूची एकुटिया एवं सेई कामटा महेश एकाकी कले 16 दिन लागुची। ताले प्रश्न रे कहा जायची दुहे एकत्र कार्य करिवे एवं केते दिन काम कला परे महेश कार्य बंद करिवो हला। महेश अधारू रही जिवो किंतु कार्यटी सरीबो 9 दिन हला। दि जण मिसी काम करिवे मझिरे महेश कार्य बंद करदेव एवं कार्यटी सरीबो 9 दिन रे हला। ताले आमे केते दिन रे काम बंद करिवो बाहर करिवा। उभयंकर दैनिक कार्य करिवार दक्षता को निर्णय करिवा। राम गोटिए काम करे केते 12 दिन रे। ताले राम 1 दिन रे केते काम करिवो करिवो 1 तो 12 अंश महेश सेही काम करे 16 दिन रे। ताले महेश 1 दिन रे करिवो केते 1 तो 16 अंश ना नहीं। काम अधारे महेश बंद करिवो 9 दिन रे कार्य सरीब अर्थ राम 9 दिन काम करिवो ना नहीं। तेणु दिन को जदि राम 1 तो 12 अंश काम करुची ताले राम 9 दिन रे केते काम करिवो बाहर करिवा। राम 9 दिन रे काम करिवो
ଦିନକୁ କେତେ କରୁଛି ରାମ ନା 1 ତ 12 अंश 9 ଦିନରେ 1 ବିଭକ୍ତ 12 ଗୁଣନ 9 ହେଲା। ଉଭୟକୁ 3 କାଟ 3 ଚଉକୁ 8 3 ତିରିକି 9 ବୋଲେ 3 ବିଭକ୍ତ 4 अंश ହେଲା। ରାମ 9 ଦିନରେ 3 ତ 4 अंश କାମ କରେ। ତାହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା କାମ ରହିଲା ତାକୁ ସେ କିଏ କରେ? ମହେଶ କରେ। ସେ ମହେଶ ଅବଶିଷ୍ଟ କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିବ? ତାହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାମ କେତେ ରହିଲା? ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଲା କେତେ? 1 ସେଥିରୁ 3 ବିଭକ୍ତ 4 अंश କାମ ରାମ କରିଛି ହେଲା। ବିয়োଗ କରିଦେଲେ କେତେ ହବ? ଆମେ ତ ବିয়োଗ ଜାଣିଛେ 4 ଲେଖ 4 କେ 4 ବିয়োଗ 4 କୁ 4 ଜଣ କଲେ 1 ତିରିକି 3 ବୋଲେ 4 ରୁ 3 ଗଲେ 1 ତ 4 अंश ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ 1 ତ 4 अंश କାମ ମହେଶ କରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ମହେଶ 1 ତ 4 अंश କାମ କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? 1 ବିଭକ୍ତ 4 अंश କାମକୁ ମହେଶ କରିବ ସମାନ କାମ ଅଛି 1 ତ 4 ଆଉ ମହେଶ ଦିନକୁ କରେ 1 ତ 16 ତେଣୁ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ହରଣ ମହେଶ ଦୈନିକ ବା ଦିନକୁ କାମ କରେ 1 ତ 16 अंश ତାହେଲେ ଦୈନିକ କାମରେ ହରଣ କରିବା 1 ତ 16 ହେଲା। 1 ତ 4 ହରଣ ହେଇଗଲା ଗୁଣନ 1 ତ 16 କୁ ର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ 16 ବିଭକ୍ତ 1 ଏଠି 16 କୁ 4 ରେ କାଟିଲେ 4 ବୋଲେ 4 ଦିନ ହେଲା। ଅତଏବ ମହେଶ 4 ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିବ। ବୁଝିହେଲା। 26 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୋପାଳ 15 ଦିନରେ ଓ ନୃପାଳ 12 ଦିନରେ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନୃପାଳ କିଛି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କଲା। ତତ୍ପରେ ଗୋପାଳ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କଲା। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯଦି 14 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ କିଏ କେତେ ଦିନ କାମ କରିଥିଲା? ଦେଖ ଏଠି ଉଭୟଙ୍କର ଗୋପାଳ ଆଉ ନୃପାଳର ଉଭୟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକୁଟିଆ କେତେ ଦିନରେ କରନ୍ତି? ଗୋପାଳ 15 ଦିନରେ କରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାକି, ନୃପାଳ 12 ଦିନରେ କରେ ଏକାକି। କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା ନୃପାଳ, କିଛି ଦିନ କାମ କରିଛି, ତାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କଲା, ଯୋଉଠୁ ବନ୍ଦ କଲା ସେଇଠୁ ଗୋପାଳ କଲା ଅବଶିଷ୍ଟ କାମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ 14 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି ହେଲା। ମାନେ ନୃପାଳ ଯେତେ ଦିନ କରିଛି ଆଉ ଗୋପାଳ ଯେତେ ଦିନ କଲା ଉଭୟଙ୍କୁ 14 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ କିଏ କେତେ ଦିନ କାମ କରିଛି ବାହାର କରିବା। ଗୋପାଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରେ କେତେ ଦିନରେ? 15 ଦିନରେ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଗୋପାଳ 1 ଦିନରେ କରିବ 1 ତ 15 अंश ନା ନାଇଁ? ସେଇଭଳି ନୃପାଳ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏକାକି 12 ଦିନରେ। ତାହେଲେ ନୃପାଳ 1 ଦିନରେ
करिब केते 1 तो 12 अंश ना नहीं। अच्छा से 14 दिन जाक यदि गोपाल काम करिथांता ताले से केते काम करिथांता ना दिन को गोपाल करुची 1 तो 15 अंश 14 दिन रे ताकू 14 रे गुणिबा हला गोपाल गोपाल जदि 14 दिन रे करे केते काम करिवो ना 1 तो 15 गुण 14 नहीं नहीं गुणी देले 14 को 1 रे गुण देले 14 विभक्त 15 अंश हला कामर 14 विभक्त 15 अंश काम गोपाल 14 दिन रे करि परिवो। कार्य बळिवो समान ना मोट कार्यटी हैला केते 1 आ गोपाल 14 दिन रे करूची केते 14 विभक्त 15 वियोग कले 15 के 15 वियोग 15 को 15 जन कले 1 को 14 रे गुणले 14 समान 1 विभक्त 15 अंश हला आउ एती काम बळिला। गोपाल करूची 1 तो 15 अंश नृपाल करूची 1 तो 12 अंश दिन को ताले नृपाल गोपाल ठारू एक दिन रे केते अधिक काम करे नृपाल गोपाल ठारू एक दिन रे अधिक काम करे समान देख 1 तो 12 के नृपाल करूची वियोग गोपाल करूची केते 1 तो 15 अंश 12 और 15 रो लॉस आग हो गला केते 60 60 को 12 हरण कले 5 के 5 60 को 15 हरण कले 4 के 4 बोले 5 रु 4 गले 1 भेत 60 अंश हला ये जो 60 अंश अधिक काम करूची नृपाल गोपाल ठारू काम किंतु बड़का अच्छी केते ना 1 भेत 15 अंश 14 दिन जाक कार्य गोपाल करिची बोली हिसाब करिचे तेणु गोपाल ठारू नृपाल केते जेते अधिक अंश काम करिची सेतेरे आमे अवशिष्ट कार्य को जो बड़का कार्य को अधिक करिथिबा कार्य नृपाल अधिक करिथिबा कार्य रे हरण कले दिन संख्या पाइबा नृपाल काम करिथिबा दिन संख्या दिन समान 15 एवं अधिक काम करती नृपाल केते ना 1 तो 60 अंश हरण 1 तो 60 हला हरण कर देले 1 तो 15 गुणन 60 को उल्टे देवा 60 विभक्त 1 60 को 15 रे काटले 4 बोले समान 4 दिन हला अते नृपाल काम करची केते 4 दिन। अच्छा हमको प्रश्न रे कहाई किए केते दिन काम कला गोपाल काम कला समान 14 फेण 4 समान 10 दिन अतएव नृपाल 4 दिन काम करी असुस्थ हला एवं अवशिष्ट काम गोपाल 10 दिन रे कला। ठीक अच्छे आज वीडियो को ये रखा आम आज 21 नंबर रु 26 नंबर पर्यंत प्रश्न समाधान कले तो वीडियोटी यदि भल लगी ताले लाइक शेयर करिवो आ कमेंट दबो आ मोर चैनल को नुआ देखुथिले सब्सक्राइब करिवो रहिली अवशिष्ट प्रश्न समाधान आगामी वीडियो रे करा जिवो सेतबेला पर्यंत विदाय धन्यवाद जय जगन्नाथ।